always we have to look unto him. සෑම මොහොතකම උන්වහන්සේ දිහා තමයි බැලිය යුත්තේ. எப்பொழுதும் அவரை நோக்கி பார்த்திருக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும். Amen. Amen. In the more we look unto him, we become radiant. පැහැදිලි කාරණා උන්වහන්සේ දෙස බලන්නා බැබලෙන්නේ කියන එක. எவ்வளவுக்காய் தேவனை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நாங்கள் பிரகாசம் அடைகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. In the more we look unto him, we become like him. උන්වහන්සේ දෙස බලන්න වැඩිවත්ම උන්වහන්සේ වගේ වෙන උන්වහන්සේ වගේ බැබලෙනවා. எவ்வளவு அதிகமாய் அவரை நோக்கி பார்க்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நாங்கள் அவரை போல மாறி விடுகிறோம். That is why in this place we are talking about his love always, because in the more we know about his love, then we automatically change to love one another. ආමේන්. ඒක තමයි මේ මොහොතේ අපි මේ ස්ථානේ හැම වෙලාවම කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ආදරය දිහා බලන්න කියලා. උන්වහන්සේගේ ආදරය දිහා බැලුවම සහෝදරනි අපිත් පරිපූර්ණ වෙනවා ඒ ආදරේ. එතකොට අපිට එකිනෙකාට ආදරය කරනවා. ආමේන්. அதனால்தான் நாங்கள் இந்த இடத்திலே அன்பை குறித்து நாங்கள் படிக்கிறோம், அதை குறித்து ஆராய்ந்து கொள்ளுகிறோம். எவ்வளவுக்காய் தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அவ்வளவுக்காய் நீங்கள் மற்றவர்களை அன்பு செய்ய ஆரம்பிப்பீர்கள். That is why it is very important for us to know God in right way. ඒ නිසා තමයි හරිම වැදගත්. හරියාකාරයට දෙවියන් වහන්සේ කියන කෙනා දැනගන්න. அதனால்தான் தேவனை சரியான முறையில் அறிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாய் இருக்கிறது. Glory to God. We have to know him in the right way so that knowledge going to take over us. දෙවියන් වහන්සේට මහිමේ වේවා. අපි හරි පරිපූර්ණ දැනුවත්ම සහෝදරනි ඒ දැනුම අපි පරිපූර්ණ කරනවා. நாங்கள் சரியாய் அவரை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய அந்த சரியான மகிமைக்குள் நாங்கள் அழைத்து செல்லப்படுகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Many of them looking at God as a judge. ගොඩක් දෙනා දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලන්නේ තීරණය දෙන කෙනෙක් වගේ. அநேகர் கடவுளை ஒரு நியாயாதிபதியாக பார்க்கிறார்கள். That is why they are running around and judge other people, because they are looking at God as a judge, and that judgment taken over them, so they started to judge others automatically. දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලන්නේ නඩුකාරයෙක් විදියට ඒ දේම තමයි මේ පුද්ගලයන් පරිපූර්ණ කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දීලා කරන්නේ. අනිත් කෙනාව නඩුකාරයෙක් විදියට බලලා ප්‍රශ්න වලට බලලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ ඒ ආකාරයට. அதனால் அநேகர் கடவுளை நீதிபதியாக ஒரு நியாயாதிபதியாக பார்க்கிறபடியினால் அந்த அறிவு அவர்களை ஆட்கொள்ளுகிறபடியினால் அவர்கள் மற்றவர்களை நீதிபதியாய் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். Some of them thinking God is always punish people. සමහරක් අය හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ ගොඩක් වෙලාවට දඬුවම් දෙනවා කියන එක. சிலர் நினைக்கிறார்கள் கர்த்தர் எப்பொழுதும் மக்களை தண்டனைக்குட்படுத்துகிறவர் என்று. But if you look at their life, whoever believe God is punishing, and you can see these people always punishing others. සාමාන්‍ය දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ දඬුවම් දෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝගේ ජීවන රටාවත් ඒ ආකාරයටමයි. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයත් කරන්නේ ඒ දඬුවම දීමම තමයි. கர்த்தர் தண்டனை கொடுக்கிறவர் என்று எப்பொழுதும் நினைப்பவர்களை பார்த்தீர்களானால் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். If they learn about God as God is the one who bring obstacles into others' life, not to be blessed, not to reach in a higher place, and God is the one bringing obstacles, these are the people will be bring obstacles, not only for themselves, to others as well. තවත් පැහැදිලි කාරණාවක්. ඔවුන් දකිනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ බාධක වැඩි ගේන්නේ කියලා. ඒ අත් කරන්නේ මොකද්ද? අනිත් අයගේ ජීවිතේට බාධකයි කියලා. මොකද ඒ දේ පරිපූර්ණ වෙලා තියෙන නිසා. கடவுளை ஒரு கடவுளை தடை செய்கிறவராக பார்க்கிறவர்களை பார்த்தீர்களானால் அவர்களும் மற்றவர்களுடைய காரியங்களில் தடைகளை கொண்டு வருகிறாய் மாறிவிடுகிறார்கள். But if we look at him in the right way, අපි උන්වහන්සේව හරියාකාරව දකිනවා නම් ஆனால் நாங்கள் தேவனை சரியாக புரிந்து if கொண்டால் we look at him as a father,
අපි උන්වහන්සේව දකිනවා නම් ආදරවරු තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන්. நாங்கள் கடவுளை ஒரு தந்தையாக பார்த்தால், if we look at him as an everlasting loving father, අපි උන්වහන්සේ දකිනවා නම් සදාතනික ආදරවරු පියෙක් විදියට. நாங்கள் கடவுளை நித்திய காலமாய் எங்களை சிநேகிக்கிறவராய் நாங்கள் if we பார்த்தால், look at him, he is loving us unconditionally. අපි දකිනවා උන්වහන්සේ කිසිම තරාතිරමක් නොබලා ඒ තරමට අසීමිතව ආදරය කරනවා නම් කියලා. நாங்கள் கடவுளை நிபந்தனைகள் இல்லாமல் எங்களை நேசிக்கிறவராய் நாங்கள் அவரை If we பார்த்தோமானால், look at him, whatever it is, his love never change in my life. අපි මොනවා කරත් උන්වහන්සේගේ ආදරය අපි වෙනුවෙන් තියෙන ආදරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. என்ன நடந்தாலும் என் மீது அவருக்கு இருக்கிற அன்பு எப்பொழுதும் மாறுவதில்லை என்பதாய் நான் கடவுளை பார்த்தேனானால், If we are looking at him in this way, and we will be empowered by his love. ආමේන්. අපි මේ ආකාරයට ධනාත්මක උන්වහන්සේ දිහා බලනවා නම් ඒ උන්වහන්සේගේ ආදරය අපිව අනිවාර්යයෙන්ම ශක්තිමත් කරනවාමයි. இப்படியாக எல்லாம் நாங்கள் தேவனை பார்த்தால் அவைகளால் நாங்கள் ஆளுகை செய்யப்படுகிறோம். Hallelujah. හලෙලූයා. Then automatically his love will take over us, then we will be the happiest people on this earth. ආමේන්. ආමේන්. ඒ උන්වහන්සේගේ ආදරයෙන් පරිපූර්ණ වුණාම සහෝදරනි අපිට වෙන ආදරයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි ප්‍රීතියෙන් මේ පෘථිවි තලයේ අනිවාර්යයෙන්ම ජීවත් වෙනවාමයි. இப்படியாக தேவனை பார்க்கிறபடினால் அவைகள் அந்த அன்புகளை மேற்கொண்டு நாங்களால் இந்த உலகத்திலே சந்தோஷம் நிறைந்தவர்களாய் இருப்போம். Hallelujah. හලෙලූයා. We wouldn't like to find out, what is wrong there, what is wrong there, and all kind of thing, because Bible says love will cover everything. ආමේන්. ආමේන්. අතන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මෙතන පාඩුවක් තියෙනවා කියලා හොය හොය යන්නේ. මොකද ආදරය කියන එක සියලුම ආවරණය කරනවා කියලා පැහැදිලිව කියන නිසා. அங்கே என்ன இங்கே என்று சொல்லி அதை இதை குறைகள் பார்க்காமல் அன்பானது சகலத்தை மூடுகிற இருக்கிறபடினால் அந்த அன்பினால் நாங்கள் ஆளுகை செய்யப்படுகிறோம். Hallelujah. If we love, we always will encourage others, but we wouldn't discourage or point them or bring them condemnation. අපි ආදරයෙන් පරිපූර්ණ වෙලා ඉන්නවා නම් අනික් කෙනෙක්ව කවදාවත් පල්ලෙහාට දාන්නේ නැහැ සහෝදරනේ. අනික් කෙනෙක්ගේ වරදි hina වෙන්නේ නැහැ. අනික් කෙනෙක්ගේ වරදි මේක ඔයා කළා කියලා පෙන්න එහෙම දුවදුව යන්නේ නැහැ. நாங்கள் அன்பினால் நிறைக்கப்படும் பொழுது மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தவோ தண்டனைப்படுத்தவோ மாட்டோம். மாறாக அவர்களின் அந்த அன்பை காட்டுகிறவர்களாய் மாறி விடுகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. That is why spending time with God is very important. ඒ නිසා තමයි හරිම වැදගත් දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලය ගත කිරීම. அதனால்தான் தேவனிடத்தில் தேவனிடமாய் நேரம் செலவழிக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. Amen. ආමේන්. Can you see all the flowers? Even a sunflower. Always looking at the sun. Wherever it turns, it turns. When sun goes down, it also goes down. Have you seen sunflower? Sorry, Pastor. I don't know. It look like. Have you seen sunflowers like that? Yes. They always look unto the sun. Amen. ආමේන්. As long as connected with sun, this flower always blooming. When sun goes down, then this flower also goes down. That is how mankind has been created. In the more we look unto him, we were radiant. Amen. We started to Amen. shine. Amen. If you want to shine in your life, in every area of your life, please look unto him. ආමේන්. Amen. හලෙලූයා. වැදගත් කාරණාව මලක් වශයෙන් ගන්න සූර්යකාන්තමල. ඉර දිහාමයි බලන් ඉන්නේ. ඉරි එළිය වැටෙන පැත්තට තමයි යාගේ සකසිලා තින්නේ බලාගෙන ඉන්නේ. ඉර වැස්ස වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? ඒ මලත් මලානික වෙලා යනවා. වැඩි වැඩියක් මේ ඉර දිහා බලද්දී ඒ බලේ පිපිදුම ස්වභාවයේ තියෙන ඉහළම තලයට යනවා සහෝදරනි. ඒ වගේ තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ දිහා වැඩි වැඩියෙන්ම බලද්දී අපි තුල ජීවනය බබලනවා. අපි බැබලිච්ච පුද්ගලයා වශයෙන් අපි පිබිදිලා ඉන්නවා. එහෙනම් වැදගත්ම දේ මොකද්ද? මේ කියන වගේ උන්වහන්සේව සෙවීම උන්වහන්සේම දිහා බලා සිටීමයි. ආමේන්.
ஆமென். பிரியமானவர்களே, சூரியகாந்தி பூவை பார்த்திருப்பீர்கள். அது எப்படி சூரியனை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் பிரகாசமாய் நல்ல வடிவாய் இருக்கும். ஆனால் சூரியன் மறைந்த பின்பு அது எப்படி சோர்ந்து போகிறதோ அப்படித்தான் மனுஷனும் தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது பிரகாசம் அடைகிறான். அதை அவன் கைவிடும் பொழுது சோர்வுற்றவனாய் வாடி போகிறான். ஆகவே மனுஷனாய் தேவனை நோக்கி எப்பொழுதும் பார்க்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. That is how we have been created. ඒ ආකාරයට තමයි අපිවත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. இப்படித்தான் நாங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Living with him in the Garden of Eden. උන්වහන්සේ සමග ජීවත් වීමට ඒ ආදම් වෙන්නේ වගේ. ஏதேன் தோட்டத்தில் அவரோடு வாழும்படியாக. But the devil came and separated us from God. යක්ෂයා ඇවිල්ලා අපිව දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන් කරා. ஆனால் சத்துருவானவன் அங்கே புகுந்து தேவனிடத்திலிருந்து எங்களை பிரித்தான். He separated, simply bringing misunderstanding between God and us. අපි හා උන්වහන්සේ අතර වැරදි මතයක් ගෙනලා සහෝදරනි අපිව වෙන් කරා. தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையிலே புரிந்துணர்வு தன்மை இல்லாததை அவன் கொண்டு வந்து அங்கே அந்த பிரிவினையை உண்டு பண்ணினான். Today, why we couldn't get everything from God? ඇයි අපිට සීලුම දේ ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන උන්වහන්සේ? ஏன் எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை? Where is our happiness? කොහෙද අපේ සතුට තියෙන්නේ? எங்களுடைய சந்தோஷம் அங்கே தங்கி இருக்கிறது. Where is our peace? කොහෙද අපේ සාමය තියෙන්නේ? எங்களுடைய சமாதானம் அங்கே. Where is our health? කොහෙද අපේ සුවය තියෙන්නේ? எங்களுடைய சுகம் அங்கே. Where is our wealth? කොහෙද අපේ යසස්විය තියෙන්නේ? எங்கே எங்களுடைய செல்வம்? Because we are focusing on wrong places to get our happiness. අපි වැරදි තැන් වලට තමයි ඇස්වමාගෙන තියෙන සහෝදරනි මේ දේවල් ලබා ගන්න. சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள பிழையான இடத்தை பார்க்கிறோம். I look at my husband so that he can make me happy. ස්වාමි පුරුෂයා දිහා බලගෙන මෙයාට නම් මාව සතුටු කරන්න පුළුවන් කියලා. கணவனை நோக்கி பார்க்கிறோம். அவரிடமாயிருந்து எனக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும். I look at my wife so that I can get happiness. බිරිඳ දිහා බලගෙන මට බිරිඳගෙන් නම් සතුටක් සාමයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. மனைவியை நோக்கி பார்க்கிறோம். அவள் மனைவி கூடாக எனக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும் என்று. Why we are really hardly punishing our children? Because we think our happiness is going to go away. ඇයි අපි දරුවන්ට සෑහෙන්න තරවටු කරන්නේ? මොකද අපේ සතුට සාමය නැති වෙයි කියලා දරුවෝ වැරදි නොමග ගිහිල්ලා. பிள்ளைகளை மிகவும் நாங்கள் துன்புறுத்தி அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறோம். ஏனென்றால் என்னுடைய சந்தோஷம் என்னை விட்டு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக. We are thinking they are going to bring shame into the family. Then I cannot have happiness. අපේ පවුලට ලැජ්ජාවක් ගෙනේ. මොකද මෙයා වැරදි වැඩ කරොත්. ඒ නිසා ධර්ම හදන්න ඕනේ කියලා. ஏனென்றால் பிள்ளைகள் இப்படி வளர்ந்தால் எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு வெட்கத்தை கொண்டு வருவார்கள். ஆகவே எனக்கு சந்தோஷம் இருக்காது என்று சொல்லி அவர்களை தண்டனைக்கு உட்படுத்தி அவர்களை திருத்த முயற்சிக்கிறோம். Because of fear. මේකේ ප්‍රධාන හේතුව බය කියන දේ නිසා. ஏனென்றால் பயத்தின் நிமித்தம் அப்படி செய்கிறோம். Why we talk about others? ඇයි අපි අනිත් අය ගැන කතා කරන්නේ වැඩි? ஏன் நாம் மற்றவர்களை குறித்து பேசுகிறோம்? Because of fear. බය නිසා. பயத்தினால் அப்படி பேசுகிறோம். Everything that we are doing, if you see, there's a fear at the back. අපි සියලුම දේ කරන්නේ මේකේ බැලුවොත් පිටිපස්ස දිහා. මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන බය කියන මාතෘකාව. எதை செய்தாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதற்கு பின்பால் பயம் என்ற ஒரு காரியம் உண்டு. I don't want to trust this person මට මෙයා විශ්වාස කරන්න බෑ. இவரை எனக்கு நம்ப விருப்பம் இல்லை. because he can do this and that. That's a fear. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අන්න එතන පැහැදිලිව පේනවා බය කියන එක. ஏனென்றால் அவர் இதையும் அதையும் செய்வார். அங்கே பயம் இருக்கிறது. Most of the things that we do with fear only. ගොඩාක් දේවල් අපේ ජීවිතයේ කරන්නේ බය කියන දේ එකතු කරගෙන. அநேக காரியங்களுக்குள் பயம் மாத்திரமே அடங்கி இருக்கிறது. That is why God said, I never leave you. ඒක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මම කවදාවත් බය ආදි දේ දෙන්නේ නැහැ. බය කියන දේ ඔබට දෙන්නේ නැහැ. அதனால் தான் கர்த்தர் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை தரவில்லை. If fear goes from us, then only one thing will take over. That would be happiness. ආමේන්. ආමේන්. Hallelujah. Hallelujah. The fear is the one, the destroyer of our happiness and peace. ආමේන්. බය කියන එක දිහාම සහෝදරනි අපිව ප්‍රීතිය කියන එක සම්පූර්ණ කරනවා. එහෙමනම් බය කියන දේ නැති වුණා නම් අපිට තියෙන්නේ පරිපූර්ණ වූ
වූ ඒ ප්‍රීතියයි සාමයයි සෑම මොහොතකම பயம் எங்களுக்குள் இருந்து வெளியிலே போகும் பொழுது சந்தோஷம் சமாதானமும் எங்களை ஆளுகை செய்யும். இவைகள் இரண்டையும் கொண்டு வராதபடி எங்களுக்கு தடையாய் இருப்பது அந்த பயமே. But God clearly said, I never give you fear. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා මම බය දෙන්නේ නැහැ කියලා. ஆனா கர்த்தர் தெளிவாய் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு பயத்தை தரவில்லை. Hallelujah. හලෙලූයා. God never ever given us a fear. දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් අපිට බය දෙන්නේ නැහැ. கர்த்தர் ஒரு பொழுதும் பயத்தை எங்களுக்குள் வைக்கவில்லை. Only thing that we can get it from God is life, peace and happiness and joy and His righteousness. ආමේන්. උන්වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන සත්‍ය සාමයේ ජීවනයේ සෞභාග්‍ය සහෝදරෝනි. தேவனிடத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவைகள் பயம் அல்ல, மாறாக அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், அவருடைய நீதி. Hallelujah. හලෙලූයා. What would be in the kingdom of God? Shall we read? මොකද්ද ස්වර්ග රාජධානියේ තියෙන කියන එක අපි කියවලා බලමු. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எவைகள் எல்லாம் இருக்கும் என்று நாங்கள் வாசிப்போம். Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. රෝම 14:17 වෙනි වගන්තිය. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වනාහි කාමී ප්‍රීති වීමක් නොව යුක්තියද සාමයේද සුද්ධාත්මයන් කෙරෙන් එන ප්‍රීතිය වේ. ආමේන්. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமுமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. හලෙලූයා. That is what kingdom of God all about. මේ තමයි පැහැදිලිව දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජධානියේ තියෙන සංකල්පය. இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம். In His kingdom we will have peace. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය සහෝදරනි සාමයේ තියෙනවා. அவருடைய ராஜ்யத்தில் அங்கே சமாதானம் We உண்டாகும். will have joy. අපිට සතුට තියෙනවා. அங்கே சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும். Hallelujah. හලෙලූයා. But unfortunately, we have only the name called Joy. Mr. Joy, Mrs. Joy. Please, Mr. Joy, come. This one. We have a name, beautiful name, as Joy, but we don't have joy. But God said, in my kingdom, we will have joy. ආමේන්. ආමේන්. We will have peace. හලෙලූයා. අවාසනාවන්ත කාරණාව නම් ප්‍රීතිය කියන නම නම් ගොඩක් දෙනාට තියෙනවා. ඒ නමෙන් කතා කරනම ඇත්තට මේකේ තේරුම ප්‍රීතිය. හැබැයි ජීවිතය දිහා බලුවම නම් ප්‍රීතියක් පේන්නම නැහැ. නමුත් ඇත්තටම උන්වහන්සේගේ රාජධානියේ ප්‍රීතිය තියෙනවා, සාමය පරිපූර්ණ තියෙනවා වගේ සහෝදරෝනි. ආමේන්. நாங்கள் பேரில் மாத்திரம்தான் சந்தோஷம் என்று நாங்கள் எழுதி வைத்திருப்போம். ஆனால் உண்மையிலே அப்படி இருப்பதில்லை. வேத வசனத்தின்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சந்தோஷமும் சமாதானமும் தான் உண்டாயிருக்கும். Hallelujah. That is what kingdom of God all about. Peace and happiness. ආමේන්. ස්වර්ග රාජධානියේ තියෙන ප්‍රධානම සංකල්පය සාධුනේ සතුට හා සාමය කියන එක. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சந்தோஷம் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும். Amen. ආමේන්. And but it was starting like not eating and drinking. But that is what we are thinking. If I go and have biryani, I can be happy. If I go and eat fried rice, I can be happy. What Chinese brother? Is good? Unlimited? Okay, it can be. Every day it is partying, so I can be happy. And I can have peace. That is what we are thinking. But God said, this joy and the peace coming from our everlasting Father. ආමේන්. Amen. It is not coming from the eating and drinking and then morning tango. Oops, sorry. But this is coming from our everlasting source. Which is our Father in heaven. And the more we looking unto Him, we will be filled
with His peace, and we will be filled with His joy. Amen. Amen. That will be everlasting. Hallelujah. Shall we clap our hands? දාහත්වෙනි වගන්තියේ පැහැදිලි කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වනයි කාදී ප්‍රීති වීමක් නොව. ඒ කියන්නේ අපි මේ කාලා බීලා විනෝද වෙලා හැබැයි පහවදාට ඔළුව දැක්කුවෙන් ඉන්නවා. ඇත්තට මේක ඇත්තටම සතුටක් නෑ. නමුත් මේ සතුට හා සාමයෙන්නේ අපගේ එකම පියාණන් දෙවියන් වහන්සේගේ. මේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන සදාතනික සාමයයි සහෝදරවරුනි. අපි මේ කාලා බීලා මේ කොහරි විනෝද වෙන සතුට සාමයනේ මේක සදාතනික සතුටක් නෙවෙයි ඇත්තටම. මේක නැති වෙලා මැල වෙලා යන සතුටක්. නමුත් උන්වහන්සේගේ රාජධානියෙන් අපිට ලැබෙන සතුට සදාතනිකයි. ඒ සාමය සදාතනිකයි. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේ දිහා වැඩිවත්ම බලනවා නම් ඒ උන්වහන්සේගේ ඒ සදාතනික සාමයෙන් හා සතුටෙන් අපි පරිපූර්ණ වෙනවා. ආමෙන්. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல. நாங்கள் அநேகம் நினைக்கிறோம் நன்றாய் புசித்து நன்றாய் குடித்து இருந்தால் அங்கே சந்தோஷம் இருக்கும், நிறைவு இருக்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி அல்ல. அங்கே நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இவைகள் உண்டாயிருக்கிறது. ஆகவேதான் நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது சந்தோஷமும் சமாதானமும் உங்களை ஆளுகை செய்கிறபடினால் நீங்கள் பிரகாசம் அடைந்தவர்களாய் மாறி விடுகிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Every day you will be the sunshine. People will be looking at you. What happened? You know, whole world is going like a moody, and how come you are look like sunshine, smiling all the time? Then you can simply say, I have got everlasting sunshine. Hallelujah. I have got everlasting source taken over me. Not masala sauce, but everlasting source taken over me. Hallelujah. That is what kingdom of God. If we are saying that we are in the kingdom of God, we must be rejoicing, having joy and peace. Amen. Always, always. No situation can change our happiness and peace. Amen. 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 Hallelujah. Because it is coming from our Heavenly Father. Situation will change. Whatever situation challenging us will change, Yes. but the peace and the happiness will never change. Amen. Hallelujah. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඔබ සූර්යයා වගේ හැමදාම බබලන්නේ කියලා. සහෝදරනි රහසනම් කියන්න පුළුවන් මට මේ සදාතනිකේන මේ පරිපූර්ණත්වයක් නිසා. මොකද උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල මට මේක සදාතනික දෙයක් නිසා තමයි මම හැමදාම බබලන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. පැහැදිලි දේ. අපි එහෙනම් අපේ මනස සකසා ගත යුත්තේ අපේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ තුල. මොකද උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය අපි ජීවත් වෙනවා කියන නිසා සහෝදරනි ඇත්තටම සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් සදාකාලිකව ජීවත් වෙනවා කියන එක. ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. කුමනාකාර විවිධාකාර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා වෙනස් වෙනවා. මොකද සදාතනික සාමය සතුටෙන් ගොඩ පිරලා ඉන්න නිසා ඒ සීල දේ වෙනස් වෙනවා. නමුත් සදාතනික සාමය සතුට ඔබගෙන් ගිලිහෙන්නේ නැහැ. ආමේන්. மற்றவர்கள் உங்களை பார்க்கும் பொழுது யோசிப்பார்கள், எல்லா இடமும் எல்லோரும் சோகமாய் இருக்கிறார்கள், இவர்கள் எப்படி பிரகாசம் அடைந்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று யோசிப்பார்கள். ஏனென்றால் நமக்கு பிரகாசம் உண்டாவது எங்கே இருந்து சொன்னால் முடிவில்லாத ஒரு இடத்திலிருந்து எப்பொழுதும் வந்து கொண்டிருக்கிற ஆளுகை செய்கிற தேவனை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறபடினால் அங்கிருந்து அவைகள் உண்டாகிறபடினால் மற்றவர்கள் மத்தியில் நீங்களும் நானும் பிரகாசம் அடைந்தவர்களாய் இருப்போம். அதனால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், இவர்கள் எப்பொழுதும் பிரகாசம் உள்ளவர்கள் என்று. அங்கே இருந்து அது நிறைவாய் உண்டாகிறபடியினால். Hallelujah. Hallelujah. According to the science and according to the medical field, they are saying if you are having joy all the time, your age will be increased 40%. How many percent? You can live long life. 40% will increase. Your ability, your
mental ability, physical ability will increase 40%. Hallelujah. We lost not 40%. How many percent left? Is there anything left? Or is going overdraft facilities? These are the truth that we don't know, but world already knew. That's why many countries, including India, they have got laughter therapy, joy therapy. What they are doing? Go to the beach, front of the beach. There's no real joy. There's no real love. But it's like a mad, they are laughing. Because they want to increase their strength. But according to this who are in these clubs, their health improved. They are making dodgy laugh. But their health improved. Nothing there to boost, nothing there to be happy, but front of the seat, they are standing there and dodgy laugh that much increase. Then imagine if you are truly knowing your Father loving you. Hallelujah. Supply everything free. Hallelujah. There's no devil can challenge you. He challenged and given you a victory. Then how much chance and the reason for us to smile? Hallelujah. Be happy. Amen. Hallelujah. සහෝදරවරුනි බලන්න මේ ආදරය කියන දේ මේ සතුට කියන දේ ප්‍රකාශ කිරීමේ තියෙන වැදගත්කම විද්‍යාව සහ වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රකාශ කරනවා අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා නම් අපේ ජීවනය 140කින් ඉහළ යනවා කියලා. අපි දීර්ඝායු ලබනවා කියලා. මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුත් මේ දේ දන්නවා නම් ඒක තමයි ගොඩක් මේ ඉන්දියාව වගේ දේශයන් වල ගොඩාක් වෙලාවට වෙරළට ගිහිල්ලා ඒකවල සතුට වෙන්න කාරණාවක් නෑ ගිහිල්ලා හිනා වෙනවා. හැබැයි කොහොම හරි ඒ හිනාවෙන් බොරු හිනාවෙන් පවා ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ගේ සුවය වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒ මිනිස්සුන්ගේ දීර්ඝායු වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙනවා නම් මේ පරම සත්‍ය දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ සත්‍යයේ සහෝදරවරුනි. උන්වහන්සේගේ රාජධානියේ තියෙන සතුටේ සදාතනික සතුටෙන් සාමයෙන් අපි පුරුත් අපි කොහොම ජීවත් වෙන්නේ? කොච්චර දීර්ඝායු ලබයි? කොම්බන ආකාරයෙන් අපි ජීවත් වෙන්නේ කියන තමයි පැහැදිලිව අපි දැනගන්න යුත්තේ. ආමේන්. ஆராய்ச்சிகளின்படி சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் எப்பொழுதும் சிரித்துக் கொண்டு சந்தோஷமாய் இருந்தால் உங்கள் வாழ்நாளில் 40% கூடும் இன்னும் நீடிய நாட்கள் நீங்கள் உயிர் வாழ முடியும் என்று சொல்லுகிறார்கள். இதை வைத்து சில இடங்களிலே பொய்யாக சிரித்து ஒவ்வொரு நாளும் பொய்யாக சிரிக்கிறார்கள். அப்படி செய்கிறது மூலமும் அவர்களுக்கு அங்கே நல்ல பயன் உண்டாயிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். அப்படி அவர்கள் சொல்வார்களானால் உண்மையான தேவனை நோக்கி பார்க்கிற நாம் அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நாம் சந்தோஷமாய் இருப்போமானால் எங்களுடைய உண்மையான சந்தோஷமும் சிரிப்பும் எங்களுடைய சந்தோஷமும் எவ்வளவாய் எங்களுடைய ஆயுளை இன்னும் அதிகமாய் சுகமுள்ளதாய் வைத்திருக்க முடியும். Hallelujah. Hallelujah. I don't have at the moment with me, but I will show it to you in Proverbs. When all the things that devil come against, bringing all his power, all kind of things, and Bible says, God will laugh at them. Hallelujah. He doesn't have fear. Oh, this is what you can do. God will laugh at them. This is what your best shot, devil. But we don't. Do we do that? When the things come against us, are we laughing or are we crying? We are crying. Oh my God, I'm dying. Please get me. But Bible says God will laugh at them. Hallelujah. Hallelujah. If the more we look unto Him, His peace and His happiness, His joy will take over us. Hallelujah. Any problem. We don't have to even speak to the mountain. We laugh. Mountain will disappear. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. හිතෝපදේශයේ පැහැදිලිව කියනවා. යක්ෂයා ඇවිල්ලා උපරිම උපායවල යොදනවා. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම හිනා වෙනවා. මේකද ඔබට කරන්න පුළුවන් උපරිම කියලා. උන්වහන්සේ ඒ වගේ දේවල් වලට හිනා වෙනවා. ඇත්තටම අපි මේ දේ කරනවාද? ප්‍රශ්නයක් ආවම අපි ඇත්තටම සතුටෙන් ඉන්නවද? මොකද අපි කරන්නේ? අඬනවද? අපි නම් කරන්නේ මොකද? අඬන එක.
තමයි යක්ෂයාටත් අවශ්‍ය සහෝදරය. නෑ දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියන්නේ මේ වගේ දේවල් වලට නම් මොකද වෙනස් වෙනවා. මොකද උන්වහන්සේගේ සදාතනික සාමයෙන් සතුටින් අපි පිරලා ඉන්නවනේ. මේ දේවල් ඇත්තටම සුළු දේවල් අපේ අභිමුඛේ. මේවා වහාම පරවා යනවා සහෝදරනි කිසිම දෙයක් ඔබ අභිමුඛයේ සිටින්නේ නැහැ. මොකද ඒ පරිපූර්ණ වූ සාමය සහ සතුට ඔබ පරිපූර්ණ කරගන්න නිසා. வேதத்தில் நீதிமொழிகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நான் இன்னொரு நாள் அதை அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன். சத்துருவை பார்த்து அவனுடைய கிரியைகளை பார்த்து தேவன் நகைக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர் அவைகளை பார்த்து சிரிக்கிறார். இதுதான் உன்னால் முடியுமா, இவ்வளவுதான் உன்னால் கூடுமோ என்று சொல்லி கர்த்தர் பார்த்து அதை நகைக்கிறார். ஆகவே நாங்களும் மலைகள் போல பிரச்சனை வரும் பொழுதும் நாங்கள் அதை பார்த்து பயப்படாமல் நடுங்காமல் அதை பார்த்து சிரித்தோமானால் கம்பீரிப்போமானால் அவைகள் உங்களுக்கு முன்பாக இருந்து இல்லாமல் போய்விடும். Hallelujah. Hallelujah. They came to threaten you. And if you are going to laugh at them, they think, we cannot work here. Better to pack the bag and go somewhere. இந்த பருப்பு இங்க வேகாது. Amen. When they come with a problem and challenges to threaten you, when you laugh, knowing that my God already given me victory. Hallelujah. Who is this? What is this? Amen. Amen. Then they will disappear. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. සහෝදරි ප්‍රශ්නයක් ඔබට අභියෝග කරන්න ඉන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නෙට ඊනාවුණු ප්‍රශ්නිත මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ? මේකට නම් හරියන්නේ හොඳම දේ අඳුම් බෑග් ටික ලෑස්ති කරා වෙන තැනකට යන එක. මොකද ප්‍රශ්නේ දන්නවා තමන් ඉන්න තලයේ මොකද කියලා. ඔය තමන් ජීවත් වෙන්නේ මගේ සතුට සාමයේ පැමිණලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සදාතනික වෙන මෙයා කවුද? පහව යන්නේ කියන්නේ. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් ඉස්ත සිද්ධ කරපුවා සහෝදරි තමන්ගේ මේ සැපිනු වෙන්නේ මේ ස්වර්ග රාජධානිය. ආමේන්. பிரச்சனைகள் வரும் பொழுதோ அதை பார்த்து அவைகள் உங்களுக்கு எதிராய் புறப்பட்டு வரும் பொழுது அவைகளை பார்த்து நீங்கள் நகைப்பீர்களானால் அதை கொண்டு வருகிற சத்துரு நினைப்பான், இதனால் இவரை ஒன்று நான் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி எங்களை விட்டு அவன் தூரமாய் போய்விடுவான். எங்களுக்கு முன்பால் அவனால் நிற்க முடியாது. அதனால் அவைகளை பார்த்து சிரியுங்கள், ஏனென்றால் தேவனும் அதைத்தான் செய்கிறார். நாங்களும் அதை செய்யும் பொழுது அங்கே நாங்கள் அவனை மேற்கொள்ளுகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Have you seen anything you say to the person who is affected mentally and he will be laughing all the time? Whatever you say. You know the world going to go upside down. You know these people, all the world are dying. You think this guy is crazy. You know what is exactly the meaning? Whatever you say is never take effect in his mind. Whatever you say is never taken a single effect in his mind. The same way, whatever they will say, it shouldn't take a single effect in our mind, then nobody can stop our joy and peace. Amen. Amen. ගොඩක් වෙලාවට ඉස්රායෙල් කිසිම දැකලා නැති සහෝදරනි මොනවා කිව්වත් ඉතින් hina වෙන කරන වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ අතරම ලෝකේ කන පිට පෙරලනවා කිව්වත් ඒ මනුස්සය දුරම hina වෙන්නේ ඒ වගේ තමයි යක්ෂයා තමන්ගේ මනසට කතා කරා කිසිදු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී උන්වහන්සේගේ රාජධානියේ සතුට හා සාමය නිසා ආමේන් மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் போய் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை சொன்னாலும் அவர் உங்களை பார்த்து சிரிப்பார். ஏனென்றால் நீங்கள் எந்த பிரச்சனையை குறித்து பேசினாலும் அது அவருடைய சிந்தனைக்குள் அதை அவரை எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாதபடியினால் அவர் அப்படி சிரிக்கிறார். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி நாங்களும் அப்படித்தான். அவைகள் எந்த பாதிப்பையும் எங்களுக்குள் ஏற்படுத்தாதபடினால் அதை பார்த்து சிரிக்கிறோம். அப்பொழுது அவைகள் எங்களை விட்டு ஓடி போகிறது. Hallelujah. Kingdom of God has given us peace and happiness and joy. Amen. ස්වර්ග රාජධානයේ සතුට සමාදානය අපිට දීලා අමාරයි සහෝදරවරුනි. தேவனுடைய ராஜ்யம் சந்தோஷம் களிப்பும் சமாதானத்தையும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறது. Hallelujah. For the kingdom of God is not eating and drinking but righteousness. Here many people got it wrong. All the religion of the world got it wrong. Righteousness of God
or in other way, judgment of God. But I think one of the Wednesday meeting I have taught them, but it's the judgment of God. But today people are thinking the judgment of God is exactly like the worldly system. Not at all. Not at all. If you tell them, God love me with everlasting love, brother, yeah, but He is judge also, brother. He is judge also. But they are thinking the judge of the world. සහෝදරනි අපි මේ බදාද මේ දේශනා කරන දේවල් වල පැහැදිලි කරනවා මොකද්ද මේ තීන්දුව කියන එක යේසුස් වහන්සේ මොකක්ද වෙනුවෙන්ද තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියන එක ඇත්තටම උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම තව උන්වහන්සේගේ මේකේ තියෙන යුක්තියද සාමයේද ශුද්ධාත්මයන්න්ගේ කියලා පැහැදිලි දෙයක් අපි මේවා පැහැදිලි කරනවා බදාදා තියෙන දේවසේ මෙහෙදී එතකොට තීරණය කියන එක මොකක්ද උනේ ගොඩක් දෙනා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආදරේ සහෝදරයා නමුත් වහන්සේ මෙන්න මේ වගේ තීන්දුව දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. නමුත් අපි පැහැදිලි කරන ඇත්ත තීන්දුව උනේ කාටද? තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ කාටද කියන එක. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும். இந்த இடத்தில் அநேகர் பிள்ளையா விளங்கிக் கொண்டார்கள். நீதியும் என்ற இடத்தில் தேவன் நியாயம் தீர்க்கிறவர், நீதி கொடுக்கிறவர், நியாயம் தீர்க்கிறவர், ஒரு நியாயாதிபதியாய் என்று சொல்லி அதை பார்க்கிறார்கள். நீங்கள் மற்றவருக்கு அவர் அன்பு செய்கிறவர் ஆனாலும் அவர் நியாயம் தீர்க்கிறவர் என்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அவர் நியாயம் தீர்க்கிறவர் என்பதை தான் அதிகமாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். What is the judgment of God? මොකක්ද දෙවියන් වහන්සේගේ තීන්දුව කියන්නේ? தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு என்பது என்ன? If you have anything in your hand, then you want them to operate, but they are not operating in the way you want them to. ඔබගේ අතේ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ දේ ඔබට මොන ආකාරයකට ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. உங்களுடைய கையிலே ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஆனால் நீங்கள் விரும்புகிறபடி அந்த காரியம் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். You try to do many things in order to make it work, but it is not working, malfunctioning, it is not working properly. ඔබ විවිධාකාරයෙන් ක්‍රියා කරන මේක ක්‍රියාත්මක කරා නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි වෙන ආකාරයෙන් දේවල් තමයි වෙන්නේ. நீங்கள் எதெல்லாம் செய்து அதை வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் அது வேலை செய்யவில்லை. Please give attention to this, because this is the key part. The whole world is failing. Not one people, not two people, whole world. Even Christianity is failing. Christians are failing. Because they don't understand what is the right judgment of God. I'm not talking about the last judgment. I'm talking about the judgment of the world. He said right now. The judgment of the world, not later. Right now, Jesus said. What is that judgment? That is what we are looking into now. So he brought the judgment to the world, but we don't have any idea what kind of judgment God brought into our life. We think God is the one who brought all the sicknesses, all the diseases, all the obstacles, so that, somehow we will change or do something in order to get the blessing. It is totally, completely wrong. දෙවියන් වහන්සේගේ තීරණය දීලා තියෙන සහෝදරනේ තීන්දුව කියන එක. මේ පසුව උන්වහන්සේගේ ආගමනයේ තීන්දුව ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ මෙහිදී දුන්න තීන්දුව. ගොඩාක් ක්‍රිස්තියානි දරුවෝ මේ තේරුම හරියට දන්නේ නැහැ. ගොඩාක් දෙනා හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ ලෙඩ දෙනවා, ප්‍රශ්න දෙනවා. එතකොට අපි ඒවෙන් අපි පරිපූර්ණත්වයට පත් වෙනකොට කොහොම හරි මාර්ග හොයා ගන්න ආශිර්වාදයට යන්න කියලා. නමුත් ඒක වැරදි දෙයක් සහෝදරනි. අපි හරියට දැනගත යුතුයි ලෝකයේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ දීලා තියෙන තීන්දුව. இதை கவனமாய் கவனியுங்கள். அநேகர் நான் பழைய அதாவது நடக்க போகிற கடைசியில் நடக்க போற தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அல்ல, இயேசு சொன்ன இப்பொழுது நியாய தீர்ப்பு என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து பேசின அந்த உலகத்தின் மேல் வந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து நான் உங்களோடு பேசுகிறேன். அநேகர் நினைக்கிறார்கள், உலகமே நினைக்கிறது தண்டனையை, வியாதியை, பிரச்சனையை இந்த நியாய தீர்ப்பு தான் கொண்டு வருகிறது என்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள். ஆகவே அதை குறித்து நான் உங்களோடு பேசுகிறேன். அதை கவனமாய் கேளுங்கள்.
In the world, if somebody make mistake, then there will be a judge saying that, okay, this person has done this kind of criminal offense, so put him so many days into jail. ලෝකයේ කෙනෙක් වැරද්දක් කරාම නඩුකාරයෙක් කෙලින්ම තීන්දුවක් දෙනවා මෙයා මේ හා සමාන වැරදි කරලා තියෙනවා දාන්න මෙයාව දින ගානක් හිරේ කියලා. உலகத்திலே யாராவது பிழை விட்டால் அங்கே நீதிபதி இருக்கிறார், அவர் நியாயம் தீர்ப்பார். சரி, இந்த நபர் பிழை விட்டு விட்டார், ஆகவே இவருக்கு சிறை தண்டனை அல்லது இந்த தண்டனையை கொடுங்கள் என்று சொல்லுவோம். If you think this guy, we cannot change him, even putting into jail, then they said, take his life away. හිරේට දාලා හරියන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සයා හැදෙනින් කෙනෙක් නෙවෙයි හොඳම දෙයදී කිසකසා දාන එක තමයි කියන්නේ. இவருக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் இவர் திருந்த மாட்டார் என்று நினைத்து தீர்மானித்தார்கள். ஆனால் அவர் சொல்லுவார்கள், சரி இவருடைய உயிரை எடுத்து விடுங்கள். Why they come to that judgment? ඇයි ඒ වගේ තීන්දුවට එන්නේ ලෝකේ? ஏன் நீதிபதி அந்த நியாய தீர்ப்புக்குள் வந்தார்? Because he knew I cannot change this person. සරලව කාරණාව නම් මේ මිනිස්සයව වෙනස් කරන්න බෑ කියන ඒ එන එකඟතාවය. ஏனென்றால் அவர் அறிந்திருந்தார், என்னால் இவனை மாற்ற முடியாது. Hallelujah. හලෙලුයා. The community brings someone and say, this guy did this kind of thing. So put him away from this community so that the community can be in peace. That means we cannot change this person, so we have to take him away. පැහැදිලි සමාජයක් වශයෙන් ගත්තාම ඒ කට්ටිය එකතු වෙලා කියනවා පුද්ගලයෙක් අපෝ මේ පුද්ගලයා නිසා මේකේ සාමය කරනවා මේ අපේ ඉන්න තැන් වල. මෙයාව එළියට දාන එක තමයි හොඳම දේ. එතකොට සාමය ස්ථාපිත වෙනවා මේ ඉන්න සමාජයේ. அந்த சமூகம் அந்த இனத்தவர்கள் தான் அவரை கொண்டு வந்தார்கள். இவரால் எங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, இவர் தான் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறார், ஆகவே இவர் இருப்பதினால் எதுவும் நடப்பதில்லை என்று அவர்கள் தீர்மானிக்கிறார்கள். This judgment came because of inability to change the person. මේ තීන්දුව ආවේ සහෝදරනි මේ පුද්ගලයාව වෙනස් කරන්න බැරි තීරණය නිසා. இந்த முடிவு நீதிபதி எடுத்ததற்கு காரணம் அவரை மாற்ற முடியாது, தன்னால் மாற்ற முடியாது என்கிற முடியாமையினால் ஏற்பட்ட முடிவாக இருக்கிறது. Everybody agree on that? ඔක්කොම එකඟ වෙනවද ඒ කියන දේ? இதை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்களா? அதாவது நீதிபதியால் அந்த நபரை மாற்ற முடியாது என்கிற அந்த முடியாமை என்கிற காரணத்தினால் நீதிபதி இந்த முடிவுக்கு வருகிறார். Same thing, we have got some device. ඒ වගේම තමයි අපිට යම් කිසි උපකරණ තියෙනවා. அதே போல இடத்தில் ஒரு காரியம் இருக்கிறது, இயந்திரம் இருக்கிறது. It is malfunctioning, it is operating in the wrong way. වැරදි ආකාරයට ක්‍රියා කරන යන්ත්‍ර තියෙනවා. பிழையாய் அந்த இயந்திரம் இயங்குகிறது. We have done so many things to restore it. නැවත නැවත ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙනවා නැවත නැවත යථාර්ථයටපත් කරලා. அதை சரிப்படுத்த எவ்வளவோ முயற்சி செய்தோம், But we couldn't. නමුත් ඒක අපිට කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ஆனால் எங்களால் முடியவில்லை. Now we come to the judgment. අපි තීන්දුවකට තීරණය කර දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. இப்பொழுது எங்களால் முடியாது என்று தெரிந்தவுடன் நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறோம். So we are going to throw. අපි දැන් මේ යන්ත්‍රය විසික් කරන්නේ නැහැ මොකද වැඩක් නැති නිසා. இப்பொழுது அதை எரிந்து விட போகிறோம். We are going to break it. ඒක අපි කඩලා විතර විනාශ நாங்கள் කරන්නේ அதை உடைத்து விட போகிறோம். And we are going to throw. විසික් කරන්නේ නැහැ. அதை உடைத்து அதை எரிந்து விடுவோம். That is what our judgment on that product or on that device. මේක තමයි අපේ තීන්දුව මේ උපකරණය වෙනුවෙන් තියෙන. அதுதான் அந்த பொருளிலே நாங்கள் ஏற்படுத்தின அதற்குரிய தீர்ப்பாக இருக்கிறது. But when you take the same product to the manufacturer, story is totally different. අපි ගත්තොත් මේ උපකරණයම මේක නිෂ්පාදනය කරන කෙනාගේ තියෙන තීන්දුව වෙනස් තීන්දුවක්. அதே உபகரணத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதை உற்பத்தி செய்தவரிடத்தில் கொண்டு போனால் அங்கே வித்தியாசமாய் அதை அவர்கள் கவனிப்பார்கள். Hallelujah. හලෙලුයා. It is impossible to you ඔබට කළ නොහැකි. அது எனக்கு தான் அது முடியாது. to restore to the original design, original working feature. It is impossible to you. But when you take to the manufacturer, simply he will restore it as a brand new. ආමේන්. ආමේන්. ඔබට ඒක කළ නොහැකි සහෝදරනි ඔබට ඒ නැවත යථාර්ථයට කළ නොහැකි. නමුත් ඒ නිෂ්පාදකයාට නැවත පරිපූර්ණ තත්ත්වයට පත් කළ හැකි. அந்த உபகரணத்தை வாங்கின உங்களால் அதை திரும்பவும் வேலை செய்ய வைக்க முடியாது. ஆனால் அதை உருவாக்கின
அவர்களால் அதை திரும்பவும் பழைய நிலைக்கு மாற்ற முடியும். Hallelujah. When it's malfunctioning, your judgment is, when it's working wrong way, your judgment is break it and throw it. But the manufactures the judgment on that product, restore it Amen. as brand new again. Amen. Amen. යම් කිසි උපකරණයකට ඒක හදන්න බැරි නම් ඔබගේ තීන්දුව මොකද්ද? කඩලා විතර විනාශ කරලා දාන එක. නමුත් ඒ උපකරණය වෙනුවෙන් නිෂ්පාදකයාගේ තියෙන තීන්දුව මොකද්ද? එය නැවත පරිපූර්ණතාවයට නැවත යථාර්ථයටපත් කිරීම. வேலை செய்யாமல் இருந்த அந்த உபகரணத்தின் மீது நீங்கள் எடுத்த தீர்மானம் அதை உடைத்து அதை எறிந்து விடுவதென்று. ஆனால் அதே உபகரணத்தை அதை உற்பத்தி செய்தவரிடத்தில் கொண்டு போகும் பொழுது அவர்களோ அதை மீண்டும் வேலை செய்ய வைத்து அதனுடைய பழைய நிலைக்கு மீண்டுமாய் திறம்பட செய்வார்கள். வித்தியாசமான இரண்டு முடிவுகள் ஒரே உபகரணத்தின் மீது எடுக்கப்படுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. That is what God righteousness upon us. Amen. මේ ක්‍රියාවලියම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ දර විශ්තකම කියන්නේ ඔබ. We came to the manufacturer. අපි ආවේ නිෂ්පාදකයා ගාවට. இப்படித்தான் தேவனுடைய நீதி நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. உருவாக்கினவரிடத்தில் நாங்கள் வந்து சேர்ந்தோம். Hallelujah. Hallelujah. For me, every part is nothing. For the manufacturer, every part is precious. Amen. අපිට නම් අපේ කොටස් අපිට මේ ඒක සතුටක් ගේන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වටිනාකමක් තියෙනවා ඒ නිෂ්පාදකයාට. எனக்கோ என்னால் ஒன்றும் முடியாது. ஆனா என்னால் உருவாக்கினவருக்கோ என்னிடத்தில் இருக்கிற எல்லாம் அவருக்கு விலை மதிப்புள்ளதாக இருக்கிறது. Hallelujah. If you go to the manufacturers, any company, they started with small, nothing, very rubbish product, but still they'll be keeping there and talking about, 1950s we started this one, what a beautiful thing, all kind of thing. For them, it is precious. For us, so many garages and so many things, so many pits, if you dig, is there, their product. But nothing for them. But nothing for the guy who bought 1950s, 40s, paying lots of money, buying that for him now is nothing, but nothing. But go to the manufacturer. He's having that product and telling how great it is, how beautiful it is. Still, when he think of it, is he sad or happy? Happy like anything. So, about that product like anything. That is how our God is. Amen. Amen. සහෝදරනි, මේ ලෝකීය පුද්ගලයන්ට යමක් අරගෙන සෑහෙන කාලයකට පෙර ගත්ත දෙයක් සමාන වටිනාකමක් නැහැ. ගරාජයකට හෝ විසික් කළ කොනක දාලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ නිෂ්පාදකයා ගාවට ගියොත් ඒක ලස්සනට අරන් තියලා සතුටෙන් ඒක ප්‍රකාශ කරනවා මේක මෙච්චර වටිනවා. මෙහෙම දෙයක්. ඒක තාමත් එයා සතුටු වෙනවා ඒ කාලේ නිෂ්පාදනයක් වුණාට. මේ සතුට තියන්නේ නිෂ්පාදකයාට. අන්නේ හා සමාන ඊටත් වඩා ඉහළ දෙයක් තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සතුටු වෙනවාමයි. ආමේන්. நாங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கி அதை பல நாட்கள் வைத்திருந்தால் எங்களுக்கு ஒருவேளை நாம் யோசிப்போம் இது பழசாகி விட்டது, இதனால் ஒன்றும் முடியாது, இதை நான் எறிய வேண்டும் என்று நாங்கள் தீர்மானிப்போம். அதே பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதை உற்பத்தி செய்தவரிடத்தில் நீங்கள் கொண்டு கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை பார்த்து சொல்லுவார்கள் இது இத்தனாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது, இதுதான் என்னுடைய கம்பெனியால் உருவாக்கப்பட்ட முதலாவது பொருளாக இருக்கிறது, நாங்கள் இதை மிகவும் மதிக்கிறோம் என்று அதை குறித்து அழகாய் அதிகமாய் பேசுவார்கள். அப்படித்தான் தேவனும் எங்களை குறித்து சொல்லுகிறார். அவர் எங்களை குறித்து மிகவும் சந்தோஷமுடையவராய் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். Hallelujah. Shall we clap our hands? The world can tell you you are nothing, you worth nothing. But God looking at you as a precious stone. Amen. As a precious stone. Amen. As a precious. Amen. ලෝකේ කියන්න පුළුවන් ඔබට වටිනාකමක් නැහැ කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අභිමුවේ ඔබ වටිනා දෙයක් සහෝදරනි. වටිනා දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ අභිමුවේ ඔබ සියලු දෙනාම. ආමේන්. உலகம் உங்களை பார்த்து சொல்லும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்கள், பெருமை
பெருமதியற்றவர்கள் என்று தேவனுடைய கண்களுக்கோ நீங்கள் விலை மதிப்பு இல்லாதவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. That is why Bible says God pick up somebody in the dust. Because world dumped them into the dust. But God picked from the dust and put him in a higher place. Amen. That is what his righteousness. Amen. That is what his judgment. Amen. Hallelujah. Amen. The camping is not like that. I am not happy. Turn it up, turn it up. I want everybody to enjoy and rejoice. My God has put me in a higher place. Doesn't matter what this world thinks about me as a dust, as a nothing, but my God put me in a higher place. Amen. Hallelujah. Truly, උන්වහන්සේට පුළුවන් මිනිස්සෙක් ඉහළම තැනක තියන්න. නමුත් අපි ලෝකේ මොකද කරන්නේ? සීල දේ අපි දාන්නේ දූවිල්ලට අපේ එපා කියන දේවල්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව දකින්නේ විශිෂ්ට දෙයක් වශයෙන්, වටිනා දෙයක් වශයෙන්. ඔබව ඉහළ තැබීම තමයි උන්වහන්සේගේ එකම සතුට සහෝදරවරුනි. දූවිල්ලෙන් අරගෙන අපි කුමන තරාදිනමක ප්‍රශ්නිනව අඩුපාඩුවක ඉන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ ආදරය උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් ඔබව ඉහළම තලයේ තැබීම. ආමේන්. தூசிலிருந்து சேற்றிலிருந்து எங்களை தேவன் தூக்கி எடுத்து தன்னுடைய பிள்ளையாய் அவரோடு இருக்க பண்ணின நல்ல தேவனாய் அவர் இருக்கிறார். உலகத்தாருக்கு நாங்கள் விலை மதிப்பில்லாதவர்கள், அவருக்கோ நாங்கள் உயர்ந்த விலை மதிப்பற்ற அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். Hallelujah. அதுதான் தேவநீதி. அதுதான் தேவ நியாய தீர்ப்பு. ஆமென். Hallelujah. Because he is our manufacturer. He is our Father who created us. Amen. Amen. Shall we stand, every one of you? Amen. Hallelujah.